Tangu melunga batata na bamama ya suka yai samu na kilokola ya beto ya lusambulu ni kuna vumbuka kisikange ikele kanange kena kulala tete na lemvu ya tata nzambi beto zola kubanda kilokola ya beto ya suka yai na nkumbu ya mfumu ya beto Yesu Kristo. La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Amen. Amen. Beto kena kubaka bakontiki ya beto ya kintuadi. Beto ke yimba nzimbu ina ya 313. 313 kintuadi. Bakundisa mutwizidi kuva kadieno. Isamu isa muwena wake dikaluto madimba. Kadibonso bwabunza liuzo langa bantu. Oso wena kiadi ye yambi. Ayo tanunua ikumaluiza tambula yeluiza ina. Lusi sakanu nyamyoso volu na vulusu. Kadibonso unza uzolanga bantu. Oso wenakia ye yambi ule ayotanun amunkia maluna zolambi yevu minaba mikisi siebite kimpe dile kaneya. Kadibonso langaba tubabo oso wenakiadi ye yambi ule dayotanunua. Lubangumuka kwa nzambi imfu mokaba. Luntonda yelu zitisa iya didienose. Kadibonso iuzo langa bantu. Oso wenakiadi ye yambi ule nayo tanunua. Matondo ika beto kuvwanda na bayina beto tambulaka lemvo ya kutelama pena kilokola yai beto kesambila nzambi kifulu nge ikele kota na lusambulu tonda tata nzambi tati ya beto na mazulu nge ikele diaka funga matondo beto kena kuvutula nange nzambi na lemvu ina beto metambula diaka na suka yai matondo na kuwa diaka luzolo yange matondo na kubunda na diaka kintuadi naba yange tata nzambi na kilokola yai nzambi si quoi nzambi zitu soi. Merci Seigneur pour le souffle de vie. Merci pour ta grâce. Merci pour ta présence parce que tu es là, éternel Dieu. Nantadisi na mameme yange nikuna yala kilokola yai mbatukulu na tensukulu betu mepesa nyonso na maboko yange nzambi yoka nyonso ya kimuntu ya beto bantangu nyonso. Éternel Dieu, tu es tellement riche. Seigneur, inspire tes serviteurs,
inspire tes brebis, bantangu nyonso, de la même manière, Éternel, que tu renouvelles ta grâce, que tu renouvelles ta bonté chaque matin. Bika nzambi nge kusalila pe mameme yange kusalila pe bisielu yange bantangu nyonso nzambi ya beto kasi diambo mosi beto kele babantu ya yimbi babantu ya masumu tambula beto mutindo beto yikele na suka ya na lemvokila beto nzambi ngebeza batata mbelo ya mosi na mosi nkadulu ya mosi na mosi mutindo beto na kufuisa mpeve yange soni. Ce matin, Seigneur, nous reconnaissons devant ta sainte majesté et nous confessons, Éternel Dieu, masumu ya beto beto betambulila tibika nge bieka dibundu yange longo na ina nge nzambi ya longo na nkumbi yange Yesu ina kele mfumu na mvulusi ya beto ya bantangu nyonso. Amen. Amen. Batata na bamama, tata nzambi mekwiza kulemvukila beto, tata nzambi mekwiza kutambula beto nekuna na kilokola yayi bika beno kukwiza beno nyonso na kiyege ya mfumu ya beto Yesu Kristo na lemvu ina beto metambula na suka yayi. Nzambe apambula bino, nzambe asunga bino, nzambe azala na biso na tango ya lelo. Bika nkumbu ya tata nzambi kukemboswa, bika nkembo ya yandi kumunika katikati na beto. Nikuna jambu ya nkinzi na kilokola ya nikuwa mambu ya tata nzambi. Nina yina betike kulomba na mama longi na kusambila tata nzambi kukubika abantima ya beto tekela beto kuwa mambu ya tata nzambi. Sambila. Jaka betike na kutatama na kufutujilange matondo tata nzambi na zola na lemvo yange ina na kutatama na kusana na katikati na beto. Ngeti na mambu yange ke muntu fana kujja kwanji maja ya kisunive konsi maja ya kimpeve mpe entangu mekulunga ina bayangezola kutambula zola kujja maja yange ya kimpeve maja yange ina ke kunachinaka beto lusadusu maja yange ina ke kunachinaka beto solution ya ba problème ya beto maja yange ina ke kunachinaka beto guérison ya banzutu ya beto bika Yesu Kristo na kilokola ya inge mosinge kuzonza nange kuvwa kilokola yayi zonza yange tata nzambi samchijubundu yange mekuvukana na kuwanzinga yange na sadisa sadila kisielo yange inange mekusola na suka yana kujikila jibundu yange sadila yanji na kibakala nyosu tu kemboso yange na zikusa yange samjulikele nzambi ya zula. Amen. Amen. 916 kintwali bibuku zole yantete fumunkudikazola 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 natetumonana fumunkudikazola 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 natetumonana azola azola zola zola azola azola nana azola azola zola 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 mfumu nkudula kiese mfumu nkudika kiese mfumu nkudika kiese natetumonana mfumu nkudika kiese mfumu nkudika kiese mfumu nkudika kiese tetumonana kiese 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 natetumonana kiese 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 natetumona nina kiese ina na zola ina ngimbidi ya nkunga batata na bamama
kena kulomba na tata nzambi ina nzimu ina kena kunata beto na ntangulu ya mambu ya nzambi ya kilumbu ya batata na bamama ina kele na Jean le chapitre 8 les 11 premier verset. Jean 8 1 à 11 dika beto kutanga mambu ya tata nzambi na nkumbu ya mfumu ya beto Yesu Kristo. Jésus va au mont des Oliviers. Le matin suivant, de bonne heure, il retourne dans le temple et tout le monde vient auprès de lui. Jésus s'assoit et se met à enseigner. Les maîtres de la loi et les pharisiens amènent une femme et ils la placent devant tout le monde. On vient de la surprendre en train de commettre un adultère. Les maîtres de la loi et les pharisiens disent à Jésus, « Maître, on a surpris cette femme juste au moment où elle commettait un adultère. Dans la loi, Moïse nous a commandé de tuer ces femmes-là en leur jetant des pierres. Et toi, qu'est-ce que tu dis? » Ils disent cela pour lui tendre un piège. En effet, ils veulent avoir une raison pour l'accuser. Mais Jésus se baisse et il se met à faire des traits sur le sol avec son doigt. Les maîtres de la loi et les pharisiens continuent à l'interroger. Alors Jésus se redresse et leur dit, « Parmi vous, celui qui n'a jamais commis de péché, qui lui jette la première pierre. » Ensuite, Jésus se baisse de nouveau et il se remet à faire des traits sur le sol. Quand les gens entendent ces paroles, ils s'en vont l'un après l'autre. Les plus vieux d'abord. Jésus reste seul avec la femme et elle est toujours là devant lui. Jésus se redresse et lui dit, « Où sont-ils? Personne n'est à condamner. » La femme lui répond, « Personne, Seigneur. » Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Tu peux t'en aller. Et maintenant, ne commets plus de péché. » Amen. Amen. Ngudia diambu ya beto batata na bamama ina beto kena kumukina lumingu yai. L'amour dans l'enseignement de Jésus-Christ. Bolingo kati na mateya ya Yesu Kristo. Luzolo na kati ya bandongo solo ya Yesu Kristo. L'amour dans l'enseignement de Jésus-Christ. Batata na bamama. Bampangi na bibusi. Beteke kubakula kati na mambo yai. C'est que c'est l'amour. Le sens de l'amour de Jésus. Kati na malongi ya yandi. Mambo beto me kutanga. Mambo beto me kwiza kutanga. Yara mekangama na diambu mosi ya nkento ya nsuza
Le texte est centré sur la femme adultère. Une femme surprise en train de commettre un adultère. Nkento ina, bamekubaka, bamekusim, en flagrant délit, bien-aimé dans le Seigneur, mekubwa na disumo ya kinsuza. Et na kati, ya mambu yai, le Seigneur, ke na kupesa beto, bas enseignements zole ya ngudi, par rapport na texte ya beto. La manière de juger les autres et la manière de pardonner. Voilà les deux idées principales kati na mambo yai. Qu'est-ce qui se passe réellement batata na bamama? Jésus est au culte du matin, s'il faut le dire. Il y a des kena kati ya inzo ya tata nzambi na suka nyonso samu na kulonga mambo ya tata nzambi. Il est dans le temple devant le peuple de Dieu. Yani kena kulonga mambo ya tata nzambi. Et nina ntangu yina ya ndongolo ya mambo ya tata nzambi que les chefs religieux, les scribes, les pharisiens bametala mbote na kuiza kumeka Yesu Kristo, na kuiza kutante Yesu Kristo, na kuiza kutula mutambu to piège na Yesu Kristo. En quoi faisant bame kunata nkento ya nsuza yina bame kubaka batata na bamama ni yina bake na kunata na ntadisi ya Yesu Kristo, na ntadisi ya Yesu Kristo. Bien-aimé dans le Seigneur, yinabeto kena kutanga mambo ya nzambi, surtout kanabeteme kutanga kibuku yina ya sambano, le verset 6. Mais bien-aimé, le texte nous révèle que ces pharisiens, ces scribes cherchaient une occasion pour accuser Jésus. C'était un piège. Mutindu, beto, mekutuba. Bakena kutondro na Yesu inakele nzambi, na Yesu inakele mwana ya nzambi batata na bamama. Or, mes bien-aimés dans le Seigneur, les chefs religieux bameku sala erreur grave sans le savoir. Amen. Amen. Quelle est l'erreur qu'ils ont commise? Mes bien-aimés dans le Seigneur, l'erreur commise katikati naba, ils ont eux-mêmes transgressé la loi de Moïse qu'ils ont citée. Bameku violé, bameku vola ba umosi musiku ya Moïse yina baba kuna kusite. En quoi faisant yina bameku si makaka nkento bameku bika bakala. Or la loi dit ceci: si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultères seront punis de mort. Amen. Amen. Lévitique 20, le verset 10. La loi est claire. La loi est claire. Ne baou, bane bika bakala, bane natakaka nkento. Bo tala baza injustice ya bato. Beno kutala baza injustice ya bantu. Beno tala mbelo ya bantu. Attention pila mosi, keba. Muntu lenda kusalange imbi. Kana yandi kena kusosilange diambu. Il est capable de tout. Il est capable de tout. L'homme est capable. Rien que Samuel kubwisange, il peut tout faire. Attention pila mosi, keba yangowana zalaka mayele batata naba mama. Oui. Quel était leur plan? Quel était leur but? Mais bien aimé dans le Seigneur. Nantadisi ya Yesu Christo. Oui. Le Seigneur, Samulaba, s'il disait que cette femme
ne doit pas être lapidé, alors bao bazolaka kuaccuse yande ke na kuvumina misiku ya Moïse ve. Ils allaient l'accuser, bien maintenant le Seigneur, d'enfreindre, oui, la loi de Moïse. Premier aspect du problème. S'il leur dit de l'exécuter, kana yandi pesa kanzila, bakufwa yandi, bakubula yandi matali, bazola kwa kudénoncer na ba Romain, puisque katina misiku, katina mambu ya tata nzambi, les Juifs ne sont pas autorisés. Les Juifs n'ont pas le droit. Yakufwa, babantu. Jean 18, le verset 31. Jean 18, le verset 31. Alors, si le Seigneur ordonnait que cette femme soit lapidée, batata nabamama, alors la conséquence serait quoi? Sa réputation de compassion et de pardon serait mise en question. Alors, voilà le plan inabame kusala na kutonta mwana ya nzambi inakele nzambi. Zabaka yao, kanangeke mwana ya nzambi. Yake na ba plan aussi, ba partule na kusala, kati na kizingu yange, riake pour te faire tomber. Mais kanange na muyisu yange, nzambi ke kubika nge, ve. Soki ozali na nzambe na yo, nzambe akotika yo, te, faisons attention avec notre entourage. To sala keba, na babantu ina, beto ke na ba ou kintuad, beto manga ba ou ve, mezalaka, prudent. Ya ke na babantu ina ke sosaka ka ba motif, sa mo ba kubwisange, ba kukatulange, na kisalu. Attention pina mosi, keba. Il y a parmi des gens, il y en a d'autres qui n'ont pas mais des hypocrites, croyant que bakena landange, samuntinge kena kusadi sabao, nzokande, bazo suce yo kaka malembe, et la sima, ils vont t'exposer, mes bien-aimés dans le Seigneur, voanda kukangama, na Yesu Kristo, bayankaka kena kusosa na kubwisange, bakele mingi, aujourd'hui, les gens qui sont là, bien-aimés, na kufundisa kaka bampangi, na kwenda kuamisa kaka bampangi. Attention, puis la mosi, keba, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Batata, na ba mama, kati, na mambu, yai. Yesu, mekudinga mana, na pi. Yesu kena kutala, bao. Batata, naba mama, il ne dit rien. Oui, c'est le silence. Il garde le silence. Amen. Amen. Mais bien amen dans le Seigneur. Bantangu ya kaka. Devant une situation, devant un problème, le mieux serait d'adopter la conduite, l'attitude de Jésus-Christ, le silence nécessaire. Le silence nécessaire. La Bible dit que tout homme soit prompt à écouter, mais lent à parler, lent à se mettre en colère devant une situation. Babantu kena kunatina nge, bamambu na kuiza fundisa bampangi, baso yako loba na yo makambo, entela saliboye, baza kiswasyon na bango. Oyoki mezala kimia zala kimia zala nie bayankaka bakena intérêt ya ba ils ont de but bakele mingi ba pharisien bubuyai bakele mingi ba scribe basa ebele ces scribes certainement dans ta vie bakele certainement quand tu as dit kandange ces pharisiens ba ukele mais le Seigneur va les exposer. Amen. Le Seigneur va les confondre. Amen. Parce que ton Dieu ne permettra pas que tu sois humilié. Ton Dieu mettra ses paroles dans ta bouche pour les convaincre, pour les confondre. Garde le silence, mon frère, devant une situation. Garde le silence, sois sage. Naba mambu yinangeke na kuwa.
bayankaka kaka bazentere ya bao bakena kulanda kange bakena kuiza kutubila nge. Tu es un chef quelque part dans ta société kati na entreprise yange babantu na kuiza funda bampangi kuna pour que bavwanda mbote Mngetala ba umbote sosola avant de prendre une décision. Garde d'abord le silence devant le Seigneur et espère en lui. Il va te donner batata na ba mama l'éclairage kati na ina kena kuluta katikati na ba bantu katikati na ba bantu pwete leloyo bato bayi mabe bake talaka imbi ya ba umosive kaka imbi ya ba mbampangi bakele mingi abena ye abombi na sima mokongo yina kaka kana kutalana ya mpangi entela lobiboye entela saliboye entela lobiboye entela keneki boye. Attention pila mosinke ke kanangeke munkwa Kristo batata na ba mama bampangi na bibusi. Comme ce chef insistait que Yesu fana kuzonza, le Seigneur enfin pour la deuxième fois yanime kutuba na ba que celui qui n'a jamais péché, que celui qui est sans péché yina kele na disumu ve yina na bune yandi sala disumu yandi baka di tadi yandi antete yandi kubula kento ya kubula kento yai confusion et koti en disant cela. Mais bien aimé dans le Seigneur, Jésus cherchait à sauver l'âme qui a péché au lieu de condamner. Voilà l'amour de Dieu. Il est venu non pas pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé. Nantadisi tonanzila ya yandi l'amour de Dieu. Ina yandi ke kufuila kaba yandi nkenda ke kufuila kaba yandi nkenda babantu ya yinza kisalu ya bao kufundisa babantu ya yinza kisalu ya bao kubegisa. Mais le Seigneur est là. Samo na kujustifier. Si tu es innocent, le Seigneur va te justifier, mon frère, ma sœur. Oui, yina bameku kitala, yina bameku kifiongonena, yina bameku bakula ke ata mosi keleve ya kulunga katikati na ba, ata mosi ve kele ya kulunga mosi na mosi azotika libanga azotika libanga kende bamekuiza bakula ke baumpe bakele bantu ya masumu bakele ya kulunga ve ni kuna. Avant d'accuser ton frère, avant d'accuser ta sœur, avant d'accuser l'autre, mitala nani yomoko. Mitala nani bika tete ngeke ukitala ngeina kuna na mputu mebebi sa reputation ya mpangi ngeina kati na kisika ngebe mitala nani shongoni na tete mavanga yange. Ngeye tata sungika mavanga sungikanga mavanga maku tala mavanga maku meti vutula bankaka kumanime tala mavanga maku meti vutula bankaka kumanima. Ngeye tata sungika mavanga sungikanga mavanga maku tala mavanga maku meti vutula kumanime tala mavanga maku meti vutula bankaka kumani. Tu accuses ta femme bantangu nyonso yandikele yimbi. Ah mon frère, est-ce que ngeme kukitala ngemosi? Tu accuses ngeke na kufundisa. Est-ce que ngemosi ngeme fiongoni na mbelo yange? Tu accuses ton mari bantangu nyonso, ton mari est mauvais. Ndeko, est-ce que ngemosi kibusi ya munu ngeme fiongoni na mbelo yange nkadulu yange? Tala ya mpeve mambo ya nzambi metela maliboso na yo. Mitala nani?
ngekena kufundisa mpangi eske ngekele ya kulunga. Attention, puis là aussi, keba mes bien-aimés dans le Seigneur. Les temps sont difficiles. Batata na bamama. Towele la, bokonzi na nzambe. Towele la. Dans la suite du texte, mes bien-aimés dans le Seigneur, Jésus ne condamne pas la femme. Il y a une maison à moi. Je ne te condamne non plus. Mais au contraire, yandike na kushikimisa yandi. Yandike na kusiamisa yandi. Kwenda, mais ne pêche plus. Voilà l'amour de Dieu. Dieu aime le pécheur. Mais ce qu'il déteste, c'est de pécher. Yandi mezola muntu ya masumu. Mais yina yandi bebela ni masumu. Mon frère, kana zola kele kati na bampangi. Betike kuzola sana. Yina betike kutelimina. Nibifu yina bampangi kena kusala. Mais yo obebi si relation na moninga. Bolingo na nzambe oti yango wapi. Zola ya tata nzambe ngemetula ya wapi. Batata na bamama. L'amour croit tout. L'amour supporte tout. Tu es incapable à supporter l'autre aujourd'hui. Tu es incapable à supporter mpangi yange. Malgré yina yandi kena kulomba levo na ntadisi yange, tu es réfractaire. Ngekena kusobave, ngeme manga, mon frère. Et tu te dis chrétien. Zola ya nzambe ngeme tula ya wapi. Yina ngekena kukondane mpa, l'invoquila, laisse la place de Jésus. Il y a des gens aujourd'hui, mais bakaka kifulu ya Yesu Kristo, ni bao, mutukena kufundisa bampangi. Non, mon frère, tu n'as pas encore compris le sens de la parole de Dieu. Le jugement est réservé à lui seul. C'est Dieu qui juge, c'est le Seigneur. Toi qui juges ton frère, ngekele nani me pesa nge yiswa. Mpangi me bwana masumu. Nge me banda kusala chantage. Ozali kotambola reputation ya mpangi me manisa. Ngeke na kubokila don na wala na kubebisa nge me bokila partout. Incapable de pardonner. Mais ngeke na kusambila nani ososolite. Nani ososolite na bunu nge bakula. Nzambi kusalisa beto. Nzambi kutuadisa beto. Yina kele na makutu. Yandi kuwa. Beto kuzola sana. Beto kutunga zola. Beto kubika kufundisa bampangi. Nina kuna beto ke kubikwa. Kedika bana ya tata. Nzambi. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Amen. Na manima ya mambo ya nzambi. Kifulunge yikele. Yindula. Kalukala ndiba meso kunchaluka yako. Zola kulutiri wete. Kalukala ndiba meso kunchaluka yako. Zola kulutiri wete. Zola. Zola kulutiri wete. Zola. Zola kulu. Nzambi, tu es amour, Seigneur. Après l'écoute de ta parole, beto kuiza bakula na nzila ya mambo yai. Beto keba yina tata nzambi kena kufundisa bambangi. Beto keba yina tata nzambi kena kutelimina na kutara kaka imbi ya bampangi. Beto metula ba kamera na manima. Na kwenda surveiller mouvement ya bampangi. Na kwenda kukontrole bampangi. Samu na kubebisa ba reputation ya ba. Ndiye na suka ya nzambi. Levukila. Ndiye na suka ya nzambi. Levukila. Kuiza bakusa beto. Bunene nkinzi ya sola yange nzambi ya beto na mazulunge ikele. Katula beto na kifuina na kubebisa. Na kwenda kutelimi na bampangi. Na kwenda kutala kaka imbi ya bampangi. Masumu ya beto mosi beto mebumba. Nzambi ya beto. Oh, que de relations. Mes débats. Que des amitiés. Mes débats. Sa mon ampelo ya beto ya imbi.
malgré ta bonne volonté, Seigneur, tu ne cesses ya kulonga ya kutwalisa beto onzambi bantima ya kukangama sila beto lemvo sila dibundu yange lemvo tata nzambi sila dibundu yange lemvo kwiza kitu la beto baya mingi tata nzambi bubu yayi ils vivent dans la solitude parce que nevo yandi kuvwanda yandi mosi samuti tata nzambi pampangi ina yandi kezwa bandangu nyoso kaka ebebaka esuka ndeka kama be baya mingi kena kutrene bamputa kati na bantima ya bao oyo bazokisi bango nzambe na likambo ayebite lisumu ina yani mesala kedika bayangaka mekwenda lomba lemvo bameexpose oh Jésus mbandu ya kiadi mbandu ya mfinangani oh Yesu lemvo yange kudika beto zola tata beto kuvuka kudika beto zola beto vuka nzambi ya beto na mazulu kitula munu na suka ya kitula mpangi ya munu na suka ya inzambi Mfumu dikazola, mfumu dikazola, na tetu monana. Mfumu dikazola, mfumu dikazola, na tetu monana. Zola, na tetu monana. Mfumu nkudika lemvo, na tetu monana. Lemvo, na tetu monana. Mfumu nkulula ntima, na tetu monana. Antima, oh Jésus, antima, na tetu kulula beto bantima tata nzambi beto kina kubakula mambu yangeve nzambi ya beto makwela yikwa beto mebebisa babantu yikwa beto mebebisa bafionsaye yina vwandiki mbote barelasyon yikwa beto mebebisa Yesu nzambi kulula ntima ya munu kulula ntima ya mpangi ya munu na manima chibika gesa kumuna dibundu yange bayina kena kwenda na bisalu banzira ya mutindu bayina mekangama na bamambo ya mutindu na kilokola yai le Seigneur tout-puissant, le Dieu de vengeance, le Dieu de rétribution, tikete nzambe osunga yomoko sala opesa na moto nzambe ikabo na ye lolenge ezali misala na ye kumisama na yo nkolo sanjola mayo libena na libera na kombe ya Yesu Masiya. Amen. Amen. Batata na bamama betu mekuma na suke na ya kilokola ya beto bisika nyonso beto ikele beno utambula lusakumunu ya mfumu ya beto Yesu Kristo. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Kilumbu ya mbote na beto nyonso Matondo mingi.